Pozdrav svima, dobrodošli u novi video Znanijuma. Svakodnevno smo svjedoci monstruoznih zlodjela koje ljudi čine drugim ljudima. I često se pitamo zašto su ljudi spremni na ovako nešto. Naravno, odgovor na ovo pitanje nije jednostavan i zavisit će od konteksta u kojem neko čini zlodjela. Međutim, socijalna psihologija daje djelimičan odgovor na ovo pitanje. Stanley Milgram je poznati socijalni psiholog koji je 1963. godine sproveo eksperiment sa motivacijom da razumije argument nekih optuženih tokom Drugog svjetskog rata koji su opravdavali svoje zlodjela time da su oni samo slušali naredbe svojih nadređenih. Kako bi utvrdio da li su prosječni građani spremni činiti monstruozna zlodjela ako autoritet to od njih zahtijeva, Milgram je dizajnirao sljedeći eksperiment. Kako bi prikupio sudionike za ovaj eksperiment, Milgram je objavio novinski oglas u kojem je pozvao muške učesnike da se prijave za istraživanje koje je lažno predstavljeno kao istraživanje o psihologiji pamćenja. U ovom eksperimentu je učestvovalo 40 muškaraca i svi ispitanici su bili plaćeni $4 da učestvuju u ovom eksperimentu. Istraživanje je bilo dizajnirano tako da je svaki ispitanik bio parivan sa jednim učenikom koji je imao zadatak da upamti listu riječi, dok bi ispitanici bili učitelji koji bi ih te riječi podučavali. Ono što ispitanici u ovom istraživanju nisu znali jeste da iako im je rečeno da su slučajnim odabirom dobili ulogu učitelja, to nije bila istina. Eksperiment je bio namješten tako da su ispitanici uvijek bili učitelji, a učenik je bio ista osoba koja je zapravo bila pomagač eksperimentatora i bio je upućen u cijelo istraživanje. Učenik, koji se zvao gospodin Wallace, je bio u posebnoj sobi u kojoj je imao priključene elektrode na rukama i bio je zavezan za stolicu, dok je učitelj, odnosno ispitanik, bio u drugoj sobi koja je imala generator za električne šokove koji je mogao proizvesti struju u rasponu od 15 volti, što je bio blagi šok, do 450 volti, što je jako bolan šok ili smrt. U prostoriji u kojoj je sjedio ispitanik također je sjedio i eksperimentator, odnosno Milgram, koji je davao instrukcije. Učenik, pomagač eksperimentatora, je imao zadatak da nauči listu riječi, dok je ispitanik imao instrukcije da provjeri koliko je riječi učenik naučio i kada god učenik napravi grešku, ispitanik je trebao zadati električni šok. Naravno, učenik nije dobio nikakve električne šokove, ali s obzirom da ispitanik nije bio u istoj prostoriji, on to nije znao. Kako je eksperiment tekao, učenik je imao instrukcije da namjerno pravi greške. I za svaku grešku ispitanik je zadavao električni šok različitih intenziteta. Onog trenutka kada bi se ispitanik počeo buniti i negodovati da su električni šokovi sve jači i jači i da učenik to neće podnijeti, eksperimentator je imao listu naredbi koje bi izgovorio. Prva naredba je bila: molim vas, nastavite. Druga naredba je bila: eksperiment zahtijeva da nastavite. Kako bi se ispitanik počeo više buniti i negodovati da je električni šok visok i da nanosi bol učeniku, eksperimentator bi rekao sljedeću naredbu: apsolutno je neophodno da nastavite. Što je pritisak postajao sve veći, ispitanici su pokazivali znake emocionalne i fizičke uznemirenosti. I kao posljedna, četvrta naredba je bila: nemate drugog izbora osim da nastavite. I šta su pokazali rezultati ovog eksperimenta? Koliko su ljudi bili spremni slušati naredbe eksperimentatora, čak iako bi te naredbe mogle rezultirati smrću učenika. Svi ispitanici su išli do 300 volti, a čak 65% ispitanika je išlo do najvećeg električnog šoka od 450 volti koji bi u realnom životu imao smrtonosne posljedice po učenika. Ovim eksperimentom Milgram je demonstrirao da su ljudi spremni da poslušaju naređenja ukoliko one dolaze od autoriteta, kao u ovom slučaju eksperimentatora u bijelom mantilu. Ovaj eksperiment je repliciran u 2009. godini od strane socijalnog psihologa
Jerry Burgera sa jako sličnim rezultatima. Burger je pokazao da su ljudi u 21. vijeku jednako spremni nanositi bol drugim ljudima ukoliko autoritet to od njih očekuje. Međutim, postoji jedna mala razlika u ovoj replikaciji eksperimenta. S obzirom da se naučna etika dosta promijenila u posljednjih 60 godina, danas se smatra neetičnim izlagati ispitanike ovoj vrsti stresa koja kod nekih može imati dugoročne posljedice. Kako bi dobio odobrenje od etičkog odbora, Burger je odlučio dizajnirati istraživanje u kojem bi se eksperiment zaustavio ako bi ispitanici došli do 150 volti. Također, klinički psiholog je intervjuisao sve ispitanike i eliminisao one koji bi imali veću šansu da reaguju negativno nakon ovog istraživanja. U opisu ovog videa možete naći više informacija o psihologiji poslušnosti i različitim varijacijama na Milgramov eksperiment. Na kraju, mislim da je važno napomenuti da svjesnost da svi mi, bez obzira na naše obrazovanje ili društveni status, možemo biti žrtve ovih društvenih mehanizama, nam može pomoći da kada se nađemo u ovakvim trenucima, budemo spremniji da odbijemo naredbu autoriteta. Čak iako svo naše biće govori da trebamo djelovati onako kako autoritet zahtjeva. I za kraj, eksperimentator zahtjeva da se pretplatite na ovaj kanal. Vidimo se u narednom videu.